So good day everyone and good day Miss. Today we will be having an activity regarding proteus. So this activity is the experiment number 2, basic logic gates. So the materials we'll be using is one piece IC7404 hex inverters, the one piece IC7408 quadruple 2 input AND gates, one piece IC7432 quadruple 2 input OR gates, and 1 unit digital trainer. So first, let's search for those materials. First is the 7408. Click OK. Next is the 7432. Okay. Next is the 7404. Okay. The switches, or let's read the switch. Need na to ang switch. And also the resistor and the LED. So we can choose what LED do we like. So I choose agua. Okay. So itong button first, kay katong the first procedure. Wala sa procedure kay mount 1 IC7408 on the breadboard socket. So just follow what is in the PDF. So we have here 1, 2, 3, and 4. Next is the switch. So we will be needing 4 switches here. We can adjust our switches. Just right click and drag object. Then add another one here and one for here. Drag para ma-align siya. And the next is the resistor. Since need the og o 8 ka resistor. So right click na siya, then rotate clockwise. Then pwede na to siyang i-zoom. I-zoom na to siya. Here. Then resistor na pod, bali upat diri nga side. Ato lang siyang i-adjust clockwise. And then last one sa kaninga side diri. Yan ako mag-edit. Wait for a while, ha. Object clockwise, then here. So since ang nida naman nato diri nga resistance kay 330. So ato siyang i-change. So 330. And then next ana kay naa pa diri. Kuan kabok diri. Duha. Then duha sa pikas nga side. Then diri nga side. And another here. And then next ana kay ato na sa mga LED na to. Sorry. Ato sang i-adjust. Pwede man ito magka-adjust dere. Okay, para maklaro siya. So since natay 8 ka resistor, dapat 8 pa ang ato ang LED.
So here 1, 2, 3, 4. Ato lang siya itumong sa ato ang resistor. And then 7 and 8. And then let's rotate it in 180 degrees. Ang color dahil sa ato ang LED nga gigamit kay agwa. Na siya daghan ng color lain pero I prefer agwa. Wala lang. Ito lang i-rotate tanan. O 180 degrees. Then kanina dire. So next, ato sang i-zoom out. Ana. And then next na itong buhaton, mag-connect na ta. So mag-wiring na ta. Kaya na pa isa nga wala na ko na kuan. Sakto ba? Dara. So mag-wiring na ta. So kani first switch connect na to dira sa tuang. Pwede na to siyang i-adjust para kuan ra siya, tupong ra siya. So connect. Mag-connect lang gid ta. Kana ato siyang i-adjust. Na. So connect here and connect it here. And then dire connect sad siya. And then kani siya kay connected siya dire. Then kani isa ka switch kay sa kanina sa ato connect. Kani ato ning adjust. Ako lang gi-follow kung unsa ang naa sa PDF. Ang porma niya. And then sa fifth diri siya nga side na connect. And then kani is sa resistor 7 siya connect. And then kaning resistor 8 diri nga naka-connect. And then next is ato ni i-connect ang ato ang mga LED ug ato mga resistor. Then kaning resistor 1 diri siya connect sa first nga wire. The resistor 2 is the second. Resistor 3 is in the third switch. And the fourth one here. Then the fifth one is here. And the sixth one is here. So next is since man naman ta dira nga part kani ato ni siyang i-connect tanan. And then connect na to siya diha. And then mag-insert ta og power o ground. Unsaon pag-insert og power and ground? So atong buhaton is right click, place, then naay terminal, naay power. So here power, then right click, place, terminal, then ground. Ang ground na to did na to ibutang. Ang atong power is dire. So ang atong mga switches atong i-connect. Then connect na sa here. Then the power is in the center. And then the ground is in the last part. Pwede siya dira. And then we're done. So we're done for the first. So atong buhaton karon is atong i-run ang ato ang simulation. So run. So dira. Since ato man siyang na-on, ana mo na isiga. Dili. So akong buhaton karon is mo follow ko sa katong naa sa PDF. So which is dere.
Itong naa sa table nga gi-present ni Miss. So, ang naa din sa table is list the logic levels of the outputs IN1 to IN8 using the data inputs. So, in the data inputs, since as we all know, 0 stands for kuan, i-off na to, then 1 is on. So, sa first table, kay D1 is 0, then the D2 is 0. So, as we can see here, 0, 0, so off, 0, 0. So, ang ato ang output kay 0, 0, 0, kay since off man sila tanan, so 0. And then next is 0, 1. So, D1 daw na to kay 0, then D2 na to is 1. So, itong i-on. So, ang ato ang ibutang diri kay ang ato ang 2, since ang naa diri sa D1 ug D2, ang ato mga outputs kay 1257 man. So, atong butang di 1257. So, sila ra ang mga apektuhan. So, sa 0, 1, so 0, 1, off, on. So, ato ang 1257 nga kuan, ang output na to is, ang 1 is 0 since off siya, then 2 is on, so 1, then 5, 0, then 7, 0. Next, 1, 0, so 1, 0. So, atong kuan diri, ang 1 is the resistor 1, or the IN1 is 1, and then the 2 is 0, the 5 is 0, and 7 is 0. Then last is 1, 1. So the 1257 is puro 1. 1 na siya. So next, sa D3 and D4 na ta. So ato lang na sila off para ta maglibog. So diri kay 0, 0, so same, 0 sila tanan kay 0 man ang ato ang mga input. The next is 0, 1, so 0, 1. So only the 4 ang on. So 1. So 4 ra ang 1, then the rest is 0. By the way, sa D3 o D4 kay ang nakakuha na to ang output diri kay 3, 4, 6, 8. So mga IN3, IN4, IN6, and IN8 ra ang makuan ani ma-involve. So in the next is 0, 1. 0, 1 mo ni siya, si 4 ra ang ni-on. The next is 1, 0, so 1, 0. Si 2 and si 6. So 2, 3 rather. 3 and the 6. So 3 and 6 is on. So 1, 1, 0, 1, 0. And then last is 1, 1. So on silang tulo. Ay upat. 1, 2, 3. So 3, 4, 6, 8. So that is all for our first illustration for the AND gate. So kung i-on na to sila tanan, i-on na to 1, 1, 1, 1. So 1, 1, 1, 1 put tanan. So on sila tanan. And off, and off. And that is for the first illustration sa AND gate. So let's stop the simulation. So next is for the next procedure, katong IC7432 na ta. So ato ni siyang i-delete para balik ta uno. Then let's click components. So naa na diri. So ang next is 7432, IC7432. So kani. And then actually same ra siya sa first. Pero gamay ra, bali tulo ra atong switches nga gamiton. So 1, 2. So 1, 2, 3, 4. Then switch. Ang atong switch diri kay bali tulo ra. Tulo ra atong switch. Ang atong third di ay kaya itong ibutang diri sa ubos. Again, isunod ako lang i-follow ang naa sa PDF para uniform siya. And then next ani kay mag-insert ta og resistor. So naatay tulo ka resistor diri nga side. Ato siyang i-rotate to clockwise. Add another resistor. Rotate clockwise. Add another resistor. Rotate clockwise. And adjust.
Again, our resistor dapat 330 ohms ra siya. So 130 ohms. Then puno ta diri og usa. Ay, sorry. Then sa last is duha. Mana, so sa LED. So kung gamiton gapon nga LED kay agwa. Okay, para kuan na siya. Same na siya sa last. Then next here. As what I have said, kung pila ka resistor, mao sa pila ka LED. So ato ni siyang i-rotate tanan. Rotate 180 degrees. 180 degrees, 180 degrees. And the last is 180 degrees. So, wala na tayo kuan. So, mag-wiring na ta. So, wiring, connect. Connect lang ta. Mani siyang ato ang dire, then this switch is connected here, the 13. And then kani siya kay connected dire, connect siya sa second, kani connect sa third. And then kani kay connect siya dire. And then kani kay connect siya sa dire. Then connect ato ang LED atong resistor. Then same, connect each other. And then right click ta. Napaday kani. Next is right click ta, mag-add ta og terminals, the power and the ground. Terminal, ground. So, ground din ito batang. So connect na to itong tulo ka switches. And then connect sa power. Then kaning last part sa ground. So okay na. So let's try to run our simulation. So same as the first illustration. So katong first sa AND gates, kani kay sa OR gates naman eh. So kani, so since tulo ra man ni ka switches, so ato ra ning ikuan ang D1, D2, and D3. Ang naa diri is 0. The first is 0, 0, 0. So off tanan, so automatic offset ang ato ang mga LED. So 0, 0, 0, 0 tanan. And the next is 0, 0, 1. So 0, 0, 1. So diri ang ato ang kuan, atong output is 0, 0, 1, 0, 0, 1. So 0, 0, 1, 0, 0, 1. So next is 0, 1, 0. So 0, 1, 0. So atong output is 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. So 0, 1, 0, 1, 1, 1. So mo na siya ang atong output. Next is 0, 1, 1. So 0, 1, 1. So ang atong output is 0, 1, 1, 1, 1, 1. So only the LED1 or the IN1 ang 0. So 0 and then 1, 1 tanan. Next is 1, 0, 0. 1, 0, 0. So ang atong output is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. The next kay 101, 101. So ang output is 101, 111. So number 2 nasad ang ato ang 0. The next is 110, 110. So ato ang output is 110, 111. Then last is 1 tanan. So the result is all 1. So that is for the OR gates.
So, mo ni siya ang fifth nga procedure nga naa sa PDF or the second illustration nga atong gibuhat. Mo ni siya ang interconnect the OR gates as shown. Mo na siya. Mo ni siya to ang kuan. Then, let's stop. And next, let's continue for the third or the last illustration nga nag-contain siya sa kaning NOR gates. So right click, select all, delete. So para mag-start dito sa first. So component mode ta. So next is ang atong gamiton kay kaning 7404. So follow gyapon ta sa procedure nga naa sa PDF. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. So 6 ato ang gamiton nga inverters. So naatay isa diha, naatay duha diri, and sa last part naatay tulo. So 6 tanan. And then magbutang tag switch. So sa diri usa ra ang switch na tong gamiton. And then next is the resistor. Naatay ko ang diri nga part. Then ang gamiton nato nga ko naatay 5 ka buok IN. So 5 ka resistor ato ang ibutang. So dira, and then naata diri ika 4 and naata diri ika 5. Then since 5 man ka resistor, so automatic 5 pud ka LED atong ibutang. Atong kuan is rotate anti-clockwise. Ana lang ta. Rotate anti-clockwise, then adjust. Again, ang atong gamit gihapon nga LED is the LED agua. Next, right click, rotate anti-clockwise. Right click, rotate anti-clockwise, and that is all 5 ka LED. Then, okay, mag-wiring na ta. So first, yan ito i-connect diri. Then kaning switch is connected directly to our R1. Mag-change sa di ay ko og value sa akong resistor. So we have here 330. Last is 330. So continue the wiring. Connect sa third. Here. Oops. Here. 5. Oops. And then ang kaning atong 4 kay diri ni siya connected. Center sa kani UIE o sa UIF. And then connect na to siya diri. Resistor 5 connected sa LED nga 5. And then connect this 5 ka LED. And then kaning connected ra ni silang tanan. Kaning 6 ka inverters na to. And then usa ka switch, then right click, let's put our terminals, the power and the ground. Here is ground. So mo ni siya itong mga terminals. Let's connect it na. So mao naman ni siya, no? Okay, let's start to run our simulation. So here, so as we can see, we only have one switch. So ang kuan diri kay ang ni-run na to or ang nisiga sa LED na to is only the D1, the D3, and the D4, which is the first LED, the third LED, and the fourth LED. So atong ibutan diri sa output na to is 1 0 1 1 0. So that is for these inverters are the NOR gates. And then mao ni siya off,
of tanan, then only the first resistor and the third resistor and the fourth resistor are on. So that is the last procedure, I guess, the last procedure. And the next is we'll be answering the PDF and with the tables in it, and describe and answer the following questions. And ato na lang na mo i-explain ang explanations na mo regarding sa kaning experiment nga among gibuhat. And that is all. Thank you. I am Princess May Ailak Bayo, BSE 3, and my partner is Harvey Abalya. So thank you and God bless.